जय जगन्नाथ। आसतु टेरो कार्ड माध्यम जानिबा 2024 मसीहा एप्रिल मास 27 तारिख शनिवार केमिति रहिबो 12टी राशि व्यक्ति मानकर दिन कौन रहिबो फलाफल देखिबा। आसतु मेष राशि। जय जगन्नाथ। मेष राशि। मेष राशि पाई कार्ड कहूँ आपण आज बहुत बुझीबार व्यक्ति रहिबे। माने आमे बेले बेले कहंती हाँ ये सब कथा बुझीपारे भल मंद विचार करिके काम करे एमिति आपण धीर स्थिर स्वभाव रहिबे। आपण मनरे दया क्षमा भाव रहिबो। बहुत बढ़िया भी आपणकर बुझीबा नीति रहिबो। घर परिवार दाम्पत्य जीवन बहुत भल रहिबो। लव रिलेशन उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ारे मन देबे। व्यवसायी मानकर अति उत्तम लाभ रहिबो। वृष राशि। वृष राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज किछि आपणकर इच्छा पूरण हो पारे। किछि खुशीर समय परिवार सांगरे काटिबे। पिला मानक सांगरे भी किछि समय काटिबा पई आपनको सुजोग मिल पारे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन अति उत्तम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन बहुत उत्साहित रहिबे। व्यवसायी माने सुरखुरे व्यवसाय करिवे। मिथुन राशि। मिथुन राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज कोठी जीवा पई चिंता करिवे। मन करंतु आपणकर यात्रा भ्रमण जग रहिछि। छोट मोट जगह को हो पछके आपण जीवार सुजोग मिल पारे। किछि व्यक्ति गाड़ी किनिबा पई योजना करिवार सूचना मिलुछि। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने पाठ पढ़ा को लेकिन कोठी जाई पारंती। व्यवसायी माने व्यवसाय काम रे यात्रा करिवार सूचना मिलुछि। कर्कट राशि। कर्कट राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज बहुत ज्ञानी विवेकी रहिबे किंतु अधिक चिंता आपण करिवे। जो चिंताटा बेले बेले आपण को किसी असुविधा पकई दे पारे। मनरे संदेह भी आनी पारे। सेमिति किछि हेई पारे। अथच आपण कोनोसी कथा को समस्त आग को आनिबा पई जहाँ को कहते रूट पर्यंत जीवे आउ से कथा को तार सत्यता उद्घाटन करने पई आउ समस्त सामना को आनिबा पई चेष्टा करिवे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन संदेह भितर आसी पारे। छात्र छात्री माने आज उत्तम पाठ पढ़ा पढ़ी करिवे। जहाँ पढ़िबे तांकर मने रहिबो। व्यवसायी माने व्यवसाय रे मन देबे। सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्ति आपण आज को काम रे अटकी जाई पारंते। किछि काम आरंभ करिवे किंतु से काम आपणकर आग को बढ़ी न पारे किंबा हेई न पारे। सेथिपई आपण टिके चिंतित रहिबे। घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो। लव रिलेशन मध्यम रहिबो। छात्र छात्री माने कोनोसी गुरुंकर प्रभाव रे आसी पारंती। व्यवसायी माने मध्यम व्यवसाय करिवे। कन्या राशि। कन्या राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज टिके चिंतित रहिबे। अर्थात आपण अशांत मन रहिबो। आपणकर किछि व्यक्ति द्वारा आपण को अपमानित होगा को पड़ी पारे किंबा किछि भूल करिकी अनुताप करिवार सूचना मिलुछि। मोटा मोटी कथा आपण अतीत चिंतारे भविष्यत चिंतारे वर्तमान को खराब न करिया पई कुआ जाउछि। घर परिवार दाम्पत्य जीवन एतेटा भल रही न पारे। लव रिलेशन रे किछि असुविधा हेई पारे। छात्र छात्री माने किछि भूल करिकी पश्चाताप करिवार सूचना मिलुछि। व्यवसायी माने टिके व्यवसाय को जगी रखी चलिबा उचित। क्षतिर सूचना मिलुछि। तुला राशि। तुला राशि पई कार्ड कहूँ तुला राशि पई कार्ड कहूँ आपण आज
ନିଜର କୌଣସି କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆଶାବାଦୀ ବି ରହିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସହାୟତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଆଶାବାଦୀ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ବିଛା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରେ ଡିସିସନ୍ ନେବାରେ। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୀତକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଭବିଷ୍ୟତର ଚିନ୍ତା କରିକି ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରିବେନି, ଏତେ ସହଜ ହେବନି। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିରୁ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଚଳନୀୟ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେ ଦୁବିଧାରେ ରହିବେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଅସୁସ୍ଥ ଅନୁଭବ କଲା ଭଳି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଅପମାନିତ କରିପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର କଥାରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ବ୍ୟବହାରରେ ମର୍ମାହତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ରେ ଧୋକା ମିଳିପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ଼। ମକର ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ନିଜର ପରିବାରକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଅତୀତର କୌଣସି ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିପାରେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଟିକେ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଅତି ଉତ୍ତମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ଭଲ କରିବେ, ଉତ୍ତମ ପାଠପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ବହୁତ ଦୁଃଖୀ ରହିବେ, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଅନୁତାପ କରିବେ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜର ଭୁଲ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, ଅନୁତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଟିକେ କ୍ଷତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତାଶୀଳ ରହିବେ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ କହୁଛି ଆପଣ ଆଜି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଲାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ଦୁଃଖ ସୁଖ ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସମାନ ରହିବ। ତା ଛଡ଼ା ପିଲାମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କେଉଁଠି ଧାର ଉଧାର ଥାଏ ଆଜି ଆପଣ ସୁଝିପାରନ୍ତି। ସମୟ ଆସିଛି ସୁଝିବାର। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବସାୟ କରିବେ।